Mao na siya ang pagtaod sa kanang pilon nga baga or bandroll para sa imong waistband para sa sayal. So gi-attach to siya, imong gitahi taman sa end gyud adto imong pilon. And then i-fold nimo nga pasulod ang iyang raw edges, then another fold padulong sa right side. So mo na siya gipukpukan. And then same dito sa isa ka end na pod sa waistband, mao gyapon to ang imong buhaton, i-fold nimo nga pasulod tong raw edges, then i-fold na sad padulong sa right side. Ano siya. So para dili mo lihok pod, pwede ra pukpukan. And then tahi, so according sa imong giset na allowance dara na 1/2 inch. So tayo na pod to nimong pikas dayon na side. Ana. So same gihapon gilak, and then gilak pod sa pag end, start og end gilak, then gi-reverse. Then sa pag start og tahi, dili ka mag-start dito sa pinaka iyang kuan gyud pinakasugod. Sa tunga lang pero walay lock ha, kay unya ra ilak kay ato pa man i-attach sa sayal. So kani siya is unit by unit sa tapag tahi sa isa ka unit sa imong tahi-onon. So waistband sa tanawa, and then gi-stitch siya. Same yapon